Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummul Hasan. Assalamu alayki ya Ummul Husain. Assalamu alayki ya Ummul Zainab. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Ummul Fatimah. Assalamu alayki ya Ummul Rasulillah. Assalamu alayki ya Sayyidah Aminah binta Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Ali bin Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء الراشدين وسائر سادتنا الصوفية المحققين، ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها، ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا إلى روح منشئ البردة الشيخ محمد بن سعيد البوصيري وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم صلى الله عليه. من تذكر جيران بذي سلم ما سجت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأغمض البرق في الظلماء من إظمي صلى الله عليه. وما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. من لي بردي ماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. فلا تروا بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. والنفس كطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يا فاطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيب وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قافلة من حيث لم يدري أن السم في
السامي وخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما مصف شر من الدخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم عمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولا أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سرب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم الله عليه وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله لم عليه يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه الشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه كرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه الزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه إنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد ني منطق منه ومبتسم صلى الله عليه طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى ومنصدعون كشمل أصحاب كسرى غير متهم والنار خامدة الأنفاس من أسبيل عليه والنهر سابق
ساوة غضت بحيرتها ومد واردها بالغيظ حين ضمين كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان فشائر لم تسمع وبريقات إنذار لم تشمع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم معوج لم يقم وبعد ما عاينوا بالأرك من شرب مقدة وفقامة في الأرض من صنم حتى وداعا طريق الوحي منهزمون من الشياطين يكفو إثر منهزمين كأنهم أعراضا أبطال أبرات أو عسكر بالحصى من راحتي رمين نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت بدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطر سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقي عن رواتيس للهجير حمي صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم صلى الله عليه ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله لا عليه تنكر الوحي من رؤياه إن له
قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم صلى الله عليه وأحيت سنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم صلى الله عليه جاد خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهرت زهور نار القرى ليلا على عالمي فالدر أسداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حرمت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقيا سلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاوتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدار وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له
بحبل الله واعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار لظى فتحرى لظى من ورد الشميم كأن الحوض تبيض الوجوه من العصاة وقد يأوك الحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه وفت كل مقام بالإضافة إن نوديت برفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيف تفوز بوصف أي مستتم عن العيون وسر أي مبتسم صلى الله عليه وحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
تلقهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي وانتوا البرار فكادوا يربطون به أشالت معاه القبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف وحل ساحته بكل قرم إلى لم العدا قرم يعير بحر خبيث فوق سابحة يأتي بموج من الأبطال منتقم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدبين لله محتسبين يشكو بمعتزلين للكفر مصطلمين حتى ودت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقولة أبدا من بغير أمين وخير باعل فلم تيتم ولم تئمي والجبال فساد عنهم مصادمهم قصور متى رأى
خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه يما تخشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم صلى الله عليه في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه سارت نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام صلى الله عليه ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه صلى الله إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلة القدم ويكرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ أنسمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يموت الغنى منه يدا تربت إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه شرت الدنيا التي اختطفت يدا سهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحبيب ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يحسبها التي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأول يا نازمي ودرس بصلاة منك دائمة على نبي بمنهل ومنسجم مع النحات عذبت البانر الصبا وأقرب العيسى عن العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقوى ونقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بغدة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع مئات فارج بها ربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما طريت من تذاكر جيران بذي سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى
Wassalatu wassalamu ala abdil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini malam hari ini, malam Rabu, acara rutinitas kita pembacaan maulid yang dikarang oleh para ulama-ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah membaca maulid Burdatul Mukhtar. Nah, asalnya di ngaran urang Al-Bur'ah. Jadi ada dua versi lah. Kita tahu ceritanya kan. Dulu saya periksakan bagaimana tentang dikarangnya maulid atau syair-syair yang dinamakan sebagai Burdatul Mukhtar. Jadi cerita versi yang kedua ini itu diceritakan beliau ini kan sakit stroke, sepanggal, separuh. Bahasa Arabnya itu apa ya? Itu kan Imam Al-Busiri ini asalnya sebagai seorang seniman. Jadi sering memuji-muji para pemimpin. Karena pemimpin itu berjasa kan atas umat, lalu dipuji sidin. Nah, pujian itu kan dengan menggunakan syair. Kalau pujian biasa aja kan tuh kurang memuaskan. Jika kalau digunakan dengan syair itu puas. Para pejabat itu kan dipuji dengan puas. Itu Gawin Sidin, seniman, ahli sastra, ahli bahasa. Tapi Sidin ini punya guru yang hebat, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Entah setelah Sidin mengalami juga atau sebelumnya lah. Mungkin dulu kita ada itu sejarahnya. Pokoknya guru Sidin adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Imam Al-Busiri ini Sidin itu karena penyakit kan gering, lalu ampeh kan begawi. Lagi betul begawi di kantor dan kita kan lagi begawi mah. Kalau CSR memuji lah pejabat tadi. Nah, cuma keahlian Sidin luar biasa dalam mengarang syair. Bukan selalu dikagumi orang. Lalu pada satu malam Sidin bernadar, aku akan mengarang syair khusus memuji Rasulullah apabila aku disembuhkan dari penyakitku ini. Lalu Sidin membaca salawat 100 kali ya. Baca 100 kali. Bernadar Sidin, bila aku disembuhkan dari penyakitku ini, aku akan mengarang syair khusus muji Rasulullah. Akhirnya malam itu kami mimpi Rasulullah. Karena kan mulanya ada daya kita berbeda kan. Bangun-bangunakan mana diri kita. Atau separuh awal ya seketika Sidin lah. Kami mimpi Rasulullah SAW dalam tidur itu, lalu dipusut Rasulullah mulai ujung rambut sampai ujung betis dan disalimuti sini dengan kain burdah. Burdah itu kain nambah garis-garis. Orang Arab menyebut burdah. Bila kain itu bergaris-garis. Jadi selipat dipakai untuk selendang atau selimut itu dingarani burdah. Jadi mimpi tadi. Nah, lalu kan dia bangun dari mimpi, ternyata Sidin bujur-bujur sembuh total. Hingga Sidin mengarang syair tadi. Syair 160 bait, 160 baris. Walau alam lah, awas mengarang tuh, pakai setemat aja atau lawas tuntung burdah itu. Cuma kan Sidin ini rencana kan memang untuk simpanan sendiri aja Bang. Untuk memuji Rasulullah, bukan untuk disebarkan, dijadikan apa buku kan, lalu disebarkan dijual atau bagaimana kan, disebarkan di antara orang-orang beriman lah, di antara orang suka memuji Rasulullah. Ada kita Sidin hendak mengarang itu untuk koleksi pribadi aja. Pada suatu masa dia pagi-pagi hari Sidin keluar pada rumah, datang orang itu bahasanya derwish. Dari situ kalau bahasa yang tasawuf itu orang nang aneh, orang nang suka beramal ibadah ilmu tasawuf. Dan orang tuh seringnya tidak dikenal. Datang, wahai Imam Sidin, tolong aku hendak melihat buku karangan pian, yaitu tentang syair memuji Rasulullah. Pamulannya amin tada kurijin ane bidi salami masih tadam anjara mimbuk latin bidami anak itu mana syairnya pian ada kalau baca anu mengarang untuk Rasulullah tahu salahnya padahal rahasia pribadi Sidin ada yang tahu mereka tahu Sidin aku mimpi Rasulullah SAW. Sidin dibacakan burdah itu, syair burdah itu dibacakan itu, dibacakan nang syair nang sampian karang itu. Rasulullah Sidin goyang-goyang Rasulullah dalam mimpi itu melihat. Senang beliau dibacakan syair itu. Goyang-goyang Rasulullah lah. Nah, itu kan Rasulullah suka
dibacakan syair puji-pujian untuk beliau. Kenapa? Bukannya Nabi itu sendiri ambungan, karena orang beriman tuh inya bila dipuji imannya bertambah kuat, bertambah kencang imannya. Kenapa? Karena ketika dipuji dia bukan ingat dengan pujian, tapi ingat dengan Allah yang menciptakan pujian itu dan Allah yang menghasilkan apa yang dipuji itu. Jadi semuanya ya kadang ingat lawan diri sendiri lagi. Nah, tapi gembira, senang. Nah, itu orang-orang sufi itu kan. Nah, mereka orang-orang kuat imannya. Apalagi Rasulullah SAW itu pimpinannya orang-orang sufi begini ini kan. Nah, demi itu, nah akhirnya ada bongkar rahasia. Bisa dijolong. Nah, syairnya nah, bukunya kan dijolong. Iba dijolong, nah apa ada di jatah kita kan difotokopi, dicetak sidin lah. Ada orang dari orang asing tadi. Jadi kata cetak disalin, bagi-bagi, tersebar ke seluruh pelosok, terkenal sidin di luar daerah sidin, kenal benar dengan Imam Al-Busiri. Akhirnya sampai tersebar seluruh dunia. Jangankan kita orang Islam, orang non-Muslim pun mereka mengkaji burdah itu. Hebatnya burdah itu. Dan ilmu balagahnya tinggi, sasaran itu tinggi. Nah, lalu dengan Sidin Al-Bur'ah. Kenapa? Karena dengan berkat syair itu, dengan berkat Rasulullah sembuh Sidin. Karena dikarang syair itu. Nah, lalu Al-Bur'ah. Tapi lawas-kalawasan dengan ilmu burdah. Kenapa? Karena mimpinya adalah tentang selimut nang disebut bahasa Arabnya burdah. Nah, itu sedikit tentang sejarah burdah. Jadi burdah ini kenapa disahuti sallallahu alaihi karena isinya Rasulullah melulu. Setiap syair kandungan syair itu pasti ada kisah Rasulullah. Makanya kita sahut dengan sallallahu alaihi. Itu kenapa jadi pakai sahutan sallallahu alaihi? Karena kita menyebut kisah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kayak kisahnya sallallahu alaihi. Nah, itu. Dibilang setiap syair itu ada tentang menceritakan Rasulullah. Malah mulai kisah orang rindu Nabi kan, kisah akhlak Rasulullah, mulai kisah kelahiran Rasulullah, sampai 10 macam kisah gitu. Sudah sayang kita ada mengerti lah bahasa Arab. Mungkin ada kesempatan yang kita kupas dengan satu persatu syair mudah ini saya mengerti kisahnya. Insyaallah lah kita masih baca itu perkataan Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di antaranya lagi qala radhiyallahu anhu asy-syaitan ala idzamil alimi ahras minhu ala idzalil jahil. Lianna al-alima idza dalla yadillu bi dalali ghairihi wal jahilu laisa kadzalik. Ujar Sidin syaitan itu ia sangat bersemangat sekali, sangat ingin sekali untuk menyesatkan orang alim dibandingkan menyesatkan orang jahil. Orang jahil itu kan ya tamsil anu tuh rapuh sudah kan sekali tunjuk kan roboh dia selesai. Tapi kalau orang alim sekali dihantam pabulik. Nah, jadi syaitan tuh macam-macam jalannya hendak menjatuhkan orang alim. Nah, tapi kan orang alim itu manusia kan ada kesempatannya menjatuhkan. Nah, itu. Kenapa alasan? Karena orang alim tuh kalau dia sudah jatuh ditipu dia oleh syaitan, ia sesat, maka banyak pengikutnya yang ikut sesat. Kalau orang jahil terus sesat tersalah, gara-gara dipermainkan setan, tungguinya selesai. Nah, itu tuh. Maka sangat bersemangat sekali. Jadi makanya kan dalam hadis Nabi itu syaitan tuh bilinya mau diutusnya kalau orang alim itu dipilihannya harap juga. Orang alimnya ini istighfar sudah kan. Nah, masa setannya sekolah kan. Sekolah bilangnya istighfar juga hanya kalau menghadapi supaya sebanding kan. Jadi tidak sebelumnya orang jahil biasa aja, ketika ya ada tamat, ada setan yang hubungan lagi kan, mudah. Ketika ada tamat, terus sekolah tamsil kita kan, ya tamsil sekolah itu ketika ada tamat. Jadi syaitan sampai hubungan lagi, gawang mudah. Kalau orang yang sudah alim besar, nah maka syaitannya pun harus hebat juga kan. Nah, jadi orang tua apa? Syaitannya gak bisa juga aja. Syaitannya bisa juga aja mana. Nah, gitu. Cuma kita jangan sedikit-sedikit orang alim itu kita salahkan. Makanya karena orang alim itu kalau yang tersalah ini mudah kembali. Karena ilmu ada yang membimbingnya. Pulang makanya. Nah, cuma orang alim itu bila kita salah, fatal benar kan kesalahannya. Tapi kalau ini salah, jangan kita menyembeti, jangan kita mahapa-hapa, menyumpah-nyumpah, mengasang-asari kan. Karena ini bila tak salah, coba boleh. Apalagi kalau orang alim itu kesalahannya masih meragukan dasar kita ongol mana bisa kita ongol ya kan orang alim kan sudah ada kata pepatah man qalla ilmuhu katsura tiraduhu. Siapa nak ilmu saikitannya katujuh nyalahkan kurang. Siapa waman
kathura ilmuhu ittasa'a qalbuhu. Siapa yang ilmunya banyak, maka hatinya menjadi luas. Ini suka apa ngarannya itu toleransi lah orang lain. Mentoleransi ke orang lainnya, tahu ini ada ilmunya. Kan Buya Hamka kan kisahnya, ketika aku sih baca satu kitab aja, aku katanya nyalahkan orang. Setelah aku sih membaca 1000 kitab, ternyata sulit menyalahkan orang. Bujur kan pun orang kali. Ilmu sufi ini kan, ilmu tasawuf ini bujur. Ternyata benar-benar ilmunya kan. Waktu baca kitab sebutinnya sih salah taruh sedang. Karena salah masih ilmu masih di bawah. Ketika sudah banyak menguasai ilmu, bujur salahnya itu. Itulah apa? Harusnya kita harus beradab kepada orang alim. Jangan suka menyalah. Kecuali kalau kita kan memang karena cinta agama. Nah, mun kayak ini ucapannya menurutku salah, kitabnya kayak ini pembahasannya. Nah, tetap kita menghargai kepada keilmuan orang alim itu. Jangan kita langsung memponis-ponis ke orang mana. Padahal kapasitas ilmu kita ada para-paranya dibanding orang alim tadi. Orang tak salah pesantren tamat, orang ya tadi 3 ajar tamat kan, 3 ajar tamat, orang salah pesantren tamat, atau salah pesantren orang kiai banyak isi pesantren, berapa buah pesantren dikelola orang mana, berapa kiai cium tangan orang itu kan, seorang siapa cium tangan, orang 3 gini cium, masa wani menyalahkan orang yang besar, nah itu kan pikir dulu, mana? Qala radhiyallahu anhu, man aslaha niyatah balaga umniyatah. Nah, ini hebatnya lah. Siapa yang memperbaiki tekadnya, tekad niat itu keinginan tuh apa kita fokuskan ditangsi orang menimbak panah itu kan sasarannya itu harus pas bintang bila sudah bintang timbak aja siden balaga umniyatah dapat segala apa-apa yang ia cita-citakan. Kalau kita sudah niatnya itu tabilok-bilok, maka tabulik ilmu sampai itu tabulik pulang. Karena niat kita mulai asal sudah luput, maka pasanglah niat benar-benar. Itu kan perlu keikhlasan kita. Karena orang ikhlas itu kompasnya tepat, hadap ke muka. Kalau orang kada ikhlas tabilok ke kanan atau ke kiri, akhirnya kada sampai. Nah itulah perlu kita membuat niat. Nah supaya kita dapat niat yang baik, kita harus punya ilmu kita perbanyak. Maka dengan banyaknya ilmu agama itu, maka dia akan menyetel hati kita supaya kita baik-baik nih niat. Padahalnya aja ilmu aja itu salah nih kayak itu, bujur kayak ini kayak itu kan. Nah lalu itu. Amun kada sering ilmuwan gitu nabi mau niat bujur. Kada tahu kisahnya ya Pak. Kada tahu kisahnya ya Pak. Alihai minum banyu nih ada kisahnya ya Pak, bisa mulai buah nih ukangnya nih ulah pakai nang sebentar kan jujok selesai harinya kayak apa nih kayak ini aja ukang lah sini aja saya mulai buah ukang nih itu gara-gara ada tahu ilmunya anjing guru Haji Pakri kan makan sate kan tidak ada ilmunya, makan sate kan ada ilmunya, dong makan sate dintu makan sate tapi satenya keras, menjuhutkan bakal kerasan pas jok, apa ada mau ya rakungan masa pihak itu dia ada ilmunya menyetok dauh ada ilmunya kan pak dong kan itu dauh ke depan gitu pak dong kita harus sebiji kan. Nah itu perlu ada ilmu. Bila ada ilmu maka ilmu tak akan menyetel hati kita supaya punya niat-niat yang baik. Qala radhiyallahu anhu yas'abu suluku sabilin najati ala man ghalaba ala qalbi hubbul mali wal jah. Nah ini kita kalau sudah bujur niat bujur itu sudah alhamdulillah kan jalan nih. Nah menjalani itu pun ada penguas. Bujur dan niat sahajaku turun bermaulidan karena Allah Taala supaya Rasulullah senang, supaya Rasulullah gembira, supaya Rasulullah memberikan syafaat. Macam-macam niat yang bagus-bagus sudah. Jalan nih kita hadiri maulidan kan dengan yang bagus niat kita yang saleh kan niat kita. Waktu kita menghadiri itu kan waktu kita menjalani itu ada tuh apa-apa karena bilok-bilok niat kita tuh. Di bilokannya kayak ini aja yang bagus, kayak ini aja yang bagus, kayak ini bagus. Nah, itu akhirnya kan kita bisa kada ikhlas jadinya kan. Nah, ternyata penghalang yang paling besar ujian Imam Habib Abdullah Al-Haddad adalah menjadi sulitlah menjalani jalan keselamatan. Jalan itu dikatakan jalan keselamatan kalau niatnya sudah ikhlas. Bila niatnya ikhlas karena Allah Taala pasti jalan itu adalah jalan menuju keselamatan.
Nah, itu menjalani jalan menuju keselamatan itu sulit di sini. Siapa yang kesulitan? Orang yang telah dikuasai dalam hatinya untuk cinta harta dan pangkat. Anda benar bisa duit saya banyakkan. Anda benar bisa harta saya banyakkan, itu nang di hati. Nah, muncul di hati itu nang betanam di hati. Ditambah pula Anda minta dituhakan orang. Nah, minta dituhakan orang. Bila kada yang orang Tuhan, hampir kuluman nona. Nah, bila kada dihormati orang, sakit hati. Nah, minta bila ada di hati kita nang itu nama Allah niat kita kada bujur karena jalan kita tersandat-sandat jadinya. Nah, itu malah dua macam ini sangat berpengaruh. Jadi Haji Habib Umar, orang wali sini macam-macam sudah penyakit batin itu hilangan di hatinya. Cinta harta hilang. Pada kita cinta dunia hilang sudah. Apalagi kita ikhlas kan. Kemudian apalagi pahirian kada ada lagi, panyarikan kada ada lagi. Apalagi kita panganggapan kada ada juga. Kita singgung ada juga. Hilang dari penyakit batin tuh. Nang panggudian keluar ini adalah hendak dituhakan orang. Bahasa Arabnya hubur biasa. Nah, gitu. Padahal orang tuh udah bagus dah kan. Panggilan lemah lembut. Nah, kemudian pada-pada tadi kada pahirian lagi lah orang mana. Ada ria kan, ada sombong, ada merasa harap, tapi paling akhir di sini penyakit batin itu keluar adalah hendak dituhakan orang. Nah, itu jadi masih ada nah itu kan, jadi kita masih bermasalah. Ada kabel nang takulilet mana? Ada kabel mesti salah pasang mana itu. Nah, itu tak masalahnya. Bila kita itu masih ada di hati minta dituhakan orang. Maksudnya inilah sulit. Jika termasuk kelasnya tinggi kan orang awam menghilangkan air. Kemudian lagi ujar Habib Abdullah Al-Haddad al-khawfus sadiqu ya'malu fi mahwi syahawati nafsaniyah wal jimamid daniyah amalan nari fi ihraqil asjar. Qala Allah Ta'ala fa asaba i'sarun fihi narun fahtaraqat war raja'u sadiqu ya'malu fi istikhrajin niyyati thayyibati wal a'mali salihati amalan ma'i fil ard al-hamidati al-khashiyah. Qala ta'ala wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dua sifat yang mulia. Pertama takut kepada Allah, yang kedua mengharap kepada kebaikan Allah. Takut kepada kemurkaan Allah, kemudian yang kedua mengharap kebaikan Allah. Ini dua sifat nih wajib ada dalam hati orang beriman. Dan kada boleh timpang. Kebanyakan takutan daripada mengharap, nangis terus. Sembayang lagi aja. Iya, aku nangis sembayang. Allahu Akbar, nangis terus sembayang, nangis. Apalagi maksiat kan. Pokoknya hidup tuh kada karuan tuh, Bang. Takutan lawan neraka terus. Tak genang neraka nangis. Mana begitu lagi? Karena kebanyakan takutan pada mengharap. Ngalih mencari manusia kayak ini deh. Ngalih cari manusia kayak ini. Yang banyak takutan pada mengharap. Pokoknya ya kepada ada pati kawa begini sebujurnya kan karena takutan terus yang paling menguasai hatinya. Kada imbang, ada bagus kan. Ada bagus sih mas takutan. Cuma bila kebanyakan maka kada jadi baik lagi. Yang bagus itu kan harus ada takut, ada mengharap kepada Allah. Kita ini kebiasaannya kalau banyak mengharapkan Tuhan, iyalah kalau banyak mengharap kepada Allah. Artinya kan bila tak bisa itu santai aja. Saya itu mampu nih. Wah, ini kan santai ya. Siapa di Tuhan? Inting jadi sini. Nah itu kan. Aku di surga ya dah kan. Banyak nak kebaikanku aku dewi surga aku nih. Kita banyak nak itu. Asa panyurganya ada kan. Nah masih ada aman masih asa panyurganya berenai masih mending. Ini asa panyurganya sesat. Kita kafir. Nah itulah orang kan. Bila masih merasa panyurganya ada diri. Kalau orang ini salahkan lagi. Kan tidak berbahaya tak. Kalau masih masa asupan nyurganya seorang sudah, tapi berenainya kan masih mending. Penyakitnya kada ketahuan deh. Nah, padahal bisa saya genelan tak bisa menyembunyikan. Ya terlalu dok, au gitu. Ah, dibuli tuh bisa kan. Bagaimana ada tapi pas salah posisi au gitu. Itu tahu bila sudah hati itu penyakit tahu merasa diri panyurganya, penting-pentingnya wanita tiba orang. Si anu tuh sasat. Si anu tuh nah waninya mahina ke orang lain karena seorang sudah merasa diri lebih baik pada orang lain. Itu akibatnya kan. Wani kita seorang namuha hibalang bisul. Ada orang berjerawat, purunan makan dah. Mahu banyak jerawat. 10 puting jerawat seorang bisul merapat Tuhan.
Wadilah mah. Wadilah makan urang mah. Salam banget pada urang teh. Bisul di muha rapat. Urang teh jeureuweut ha, mana makan ke urang. Wadilah. Aduh di naon salam banget pada urang. Kayak itu urang teh iman tuh kan merasa diri nih hina pada urang kan bisa berhina orang lain. Kita tuh kalau menyambat secara umum boleh orang kafir ahli neraka, iya kan itu secara umum. Tapi kalau si anu kafir nah gitu, si anu kafir tuh bangsat, ongong kan, apa? Boleh gitu hina orang secara bandengnya dihina boleh. Nang boleh dilaknat tuh dua aja, siapa iblis lawan dajjal. Karena iblis pasti sudah neraka, dajjal pun pasti neraka. Kalau si tarom pasti masuk neraka lah, belum dan tuh tarom kan. Nah, dapat tolong videonya tolong diusiran di sana. Belum kan insiden kan? Dikira video parodi Jepang lah. Video pemainnya pemain yang Dirwan aja. Cuma kan di mulutnya deh. Nah, trom kan. Bolehlah kita menyumpahi trom lah. Walaupunnya kafir sudah. Karena kawa siapa tahunya masuk Islam. Mati iman mana? Dulu ada kira sepeda trom itu Pak. Jos Walker Bos kah? Nama hancur nang Irak kan. Nah, itu boleh mainan menyebutnya ahli neraka dan sebagainya. Selama ini masih hidup. Kecuali kita nyata di hadapan kita berhadapan matinya mati kafir kan. Jadi kita memponisnya kafir. Jadi Habib Ali Al-Jufri nang pasti kafir itu dua aja. Orang hidup udah pasti kafir dua aja deh. Iblis lawan dajjal. Orang kafir mana aja kita kata kau mesti akan ia mati kafir. Jadi hati-hati menyumpah-nyumpah orang secara pribadi kan secara umum kita kan orang munafik ahli neraka, orang kafir ahli neraka silahkan karena kita kan bisa sambut orangnya. Kalau sudah si ano, nah hati-hati. Kita memponis itu harus punya dasar nang kuat. Ada boleh kita asal sambat karena kita curiga dan begitulah. Nah, karena kadang sambat itu meragukan. Apalagi sekarang ini kan banyak orang yang katuju memperinter berita. Bahari Gus Dur jadi korban. Gus Dur waktu kongko itu kan duduk-dudukan kandidat mana? Kandidat. Ujar Gus Dur kalau orang tuh sudah pikiran porno tadi dulu di sini. Jangankan melihat nang porno sih, membaca Quran ya bisa pikiran porno sih. Contohnya sih Quran Allah Ta'ala memerintahkan kepada ibu-ibu agar mereka menyusui anaknya 2 tahun. Yang bagus kan 2 tahun standarnya. Nah, ketika bicara ibu-ibu menyusui anaknya susu, menyusui anaknya tuh bukannya baju loh kan, mukanya utang loh kan. Bukan apa? Gunung Quran pergi sana dan nyambat nang itu loh kan. Quran ada nyambat nang apa kacamata Batman ada sebetnya loh Quran. Menyebut gunung 2 kembar kan, gunung kembar kan ada sebetnya Quran gitu. Cuma kalau sudah pikiran porno tadi dulu kan, ibu usianya 2 tahun nih ibunya kayak apa ada tinggalnya kayak gunungnya malah ya sorangan itu seorang yang porno tadi dulu loh kan. Jadi Gus Dur kalau orang sudah pikiran porno tadi dulu baca Quran kan jadi porno. Sekalinya wartawan mempelintir berita, sakanya Gus Dur berkata Al-Quran adalah kitab paling porno seluruh dunia. Nah, jam culasnya benar malah berita wartawan itu berita malah terusnya itu apa digempar kiai baca bukan gini wah Gus Dur ini kan sudah apa nah macam-macam sampai pada murtad sini kiai ya terjebak apalagi nang kali kiai kami orang yang Gus Dur untung dari kada ada belum apa medsos ya ada yang merapat tuh Bang seperti orang nah Dur wali besar tuh jadi korban apalagi nang pewalaan nih kan nah jenisnya apa jenisnya media massa atau kan nah jelasnya mempelintir berita akhirnya nah iya tuh sampai kisahnya tuh kan Gus Dur datangi ulama banyak ulama datangan mau nyuruh Gus Dur taubat suruh minta maaf kepada orang Islam sarik sidin bau atau sidin apa mija apa mana tuan guru sih banyak kan apa sih mija Allah kalau guru sih banyak kan undur belar untuk si mija undur beritaan tuan guru jadi Gus Dur kan kayak sidin apa pimpinan itu mana membawa itu kayak sidin alahan tuan guru tapi begitu kan dan bayisin kan lagi pada bisa bahkan orang digerak sini nah apa maksudnya ya kiai sudah tuan guru sudah kenapa percaya berita bohong kenapa kiai percaya berita hoax kan wartawan mulai berita jelas kenapa dipercayai kenapa tidak ada kenapa orangnya tabayun jurang
Kenapa tidak ada apa konfirmasi lawan ampun perkataan? Bujur kayak bujur kayak ini kita itu kan datangnya tuh langsung, hei Gus Dur, bertaubatlah kau. Tidak langsung bertaubat. Kau telah menyakiti kaum muslimin, mengatakan ini. Nih surat kabarnya nah. Padahal apa wartawan yang melintir. Jadi dia bukan murid-murid Gus Dur ketika itu kan murid-murid Gus Dur yang hadir di situ. Kami sakit hati benar. Nyata kami tadinya mendengar Gus Dur ucap, mata kami melihat sendiri batu pandir itu. Kan ada ucap kayak itu. Lalu kami kiai kita konfirmasi kepada wartawan supaya maralat beritanya kan minta maaf. Biarin aja jadi gitu aja repot pokoknya. Gitu aja kok repot Gus Dur kan biarin aja jadi. Nah, datang sih. Artinya terbuktilah siapa yang mudah menerima berita bohong. Padahal kita ada dua sifat kiainya lah. Nah, jangan kalau orang awam, kiai aja bisa tertipu dengan berita bohong. Apalagi orang kita kelas bawah nih kan. Berita hasut itu kan mempelintir berita. Di setiap gawin wartawan itu harusnya mempelintir berita. Nah, harap mempelintir berita itu kan sekolah tinggi. Nah, sudah kita S2 kan. Nah, sudah tuh kan orang bohong mempelintir berita lawan orang ya deh. Nyata-nyata ada beritanya. Nyata-nyata ada beritanya kan belain nah kaipa beritanya saya pada hanya naipa kan nyata belain kan orang bohong itu bisa malah berita palsu. Tapi kalau orang pintar pasti lihat yang malah hoax. Bisa ada timnya buzzer kan nyata. Buzzer kan nyata. Nah, lagi mulai kaipa. Jadi jadi korban itu kan bila dua kubu kubu A, kubu B masing-masing ini kita. Jadi kan bila kubu A ada bisa yang abuah mantap nggak abuahnya ke kubu B. Si kubu B ada bisa abuah hantam kubu A. Jadi masing-masing menyajikan berita bohong. Gini hantam gini berita bohong, ini ada berita bohong. Itu Pak teh. Jadi kan ada heran bisa dihitung nih kan. Kalau cuma wak nah. Jadi kita kan siapa kan. Kalau siapa kita kubu A, kubu B, kalau siapa cuma siapa yang katuju maulah hoax, hanya tanggung jawab di akhir. Kita ya hati-hati kan menyebarkannya lah. Nanti kita tertipu apalagi menyebarkan. Nah, lalu rasa takut nggak benar mungkin gini kita ini aja lah karena waktunya sudah lumayan malam lah. Jadi kita sampai di sini dulu nanti insya Allah kita beriki tentang antara dua sifat yang mulia bagi orang beriman adalah sifat takut kepada Allah dan mengharap kepada kasih sayangnya. Kita baca semoga kita semuanya dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang suka untuk ilmu dan mengamalkannya, dan kita semoga diberikan Allah Ta'ala ilmu yang benar serta niat yang benar dan masalah yang benar disampaikan kepada keselamatan seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad tadi. Mereka syafaatnya Rasulullah fi dunya wa fil qiyamah al-hadiniya wa kulli ma anhu sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ali badil karam syai'ul Fatihah. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكر حمد الشاكر حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعتبته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف الهادين المهتدين
والراشدين المرشدين ذوي القدر العالي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة وحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيفة منشي هذه البلدة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري ثم في صحيفة أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا قانت ولا مغير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خمسة ختم بها المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نكفي بها الرباء الفاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نكفي بها الرباء الفاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة تقبل الله منكم منا ومنكم